4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 데살로니가전서 4장 1절. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 데살로니가전서 4장 1절. 그러므로 형제들아, 마지막으로 우리가 주 예수님 안에서 너희에게 간구하며 권면한다. 너희는 마땅히 어떻게 행하고 어떻게 하나님을 기쁘시게 할 것인지 우리에게서 받았으니 너희가 행하는 대로 더욱 풍성히 하여라. 그러므로 또한 형제들아, 우리가 주 예수님을 힘입어 너희에게 간청하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 걸으며 이 하나님을 기쁘게 할 수 있는지 우리에게서 받았은즉 그대로 더욱더 넘치게 하라. 정말로 형제들아, 우리가 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님께 기쁘시게 할 것을 우리에게 받았으니 곧 너희 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라. 정말로 형제들아, 우리가 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님께 기쁘시게 할 것을 우리에게 받았으니 곧 너희 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라. 그러므로 형제들아, 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할 수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you, by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. Finally, then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus, that as you received from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. For the rest, then, brethren, we beg you and exhort you in the Lord Jesus, even as ye have received from us how ye ought to walk and please God, even as ye also do walk, that ye would abound still more. Finally then, brethren, we beseech and exhort you in the Lord Jesus, that, as ye received of us how ye ought to walk and to please God, even as ye do walk, that ye abound more and more. 帖撒罗尼迦前书4:1。弟兄们，我还有话说，我们靠着主耶稣求你们，劝你们，你们既然受了我们的教训，知道该怎样行可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的更加勉励。弟兄们，我还有话说，我们靠着主耶稣求你们，劝你们，你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的更加勉励。弟兄们，我还有话说，我们靠着主耶稣求你们，劝你们，你们既然受了我们的教训，知道该怎样行可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的更加勉励。弟兄们，我还有话说，我们靠着主耶稣求你们，劝你们，你们既然受了我们的教训，知道该怎样行可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的更加勉励。此外，弟兄们，我们在主耶稣内还请求和劝勉你们，你们既有我们学会了应怎样行事，为中悦天主，你们就该怎样行事，还要更向前迈进。1. Thessalonicher 4:1. Weiter, liebe Brüder, bitten wir euch und ermahnen in dem Herrn Jesus, nachdem ihr von uns empfangen habt, wie ihr solltet wandeln und Gott gefallen, dass ihr immer völliger werdet. テサロニカ第一4:1。終わりに、兄弟たちよ。
主イエスにあって、お願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また、事実今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。さて、兄弟たち、主イエスに結ばれた者として私たちはさらに願い、また進めます。あなた方は、神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを、私たちから学びました。そして、現にそのように歩んでいますが、どうか、その歩みを今後もさらに続けてください。1 Θεσσαλονικής 4:1. Το λοιπόν αδέλφοι ερωτώμεν ημάς και παρακαλούμεν εν Κύριο Ιησού καθώς παρέλαβετε πάριμον το πως δι ημάς περιπατήν και αρεσκήν Θεό ή να περισσευείτε μάλλον. 1 Thessalonians 4:1. De cetero ergo fratres rogamus vos et obsecramus in Domino Iesu utquem ad modum accepistis a nobis quomodo vos oportit ambulare et placere Deo sicut et ambulatis ut abundetis magis. תסלוניקים א' ד' 1. ועוד נבקשה מכם אחי ונזהיר אתכם באדוננו ישוע, כי כאשר קיבלתם מאיתנו איך עליכם להתהלך ולמצוא חן בעיני האלוהים, וכאשר גם התהלכתם כן תוסיפו וכן תרבו עוד. ועוד נבקשה מכם אחי ונזהיר אתכם באדוננו ישוע, כי כאשר קבלתם מאיתנו איך לכם להתהלך ולמצא חן בעיני האלוהים כן תוסיפו וכן תרבו עוד. Одному Фессалоникийцам 4:1. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. 1 Thessaloniciens 4:1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Au reste donc, frères, nous vous prions et nous vous exhortons par le Seigneur Jésus, pour que, comme vous avez reçu de nous de quelle manière il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu, comme aussi vous marchez, vous y abondiez de plus en plus. Unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 1. Katapus-tapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Jesus, na, ayon sa tinanggap niyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos, na gaya ng inyong paglakad, upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Buhay na nakalulugod sa Diyos, mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana ilalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo, ngayon pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. 1 Thessalonica 4:1. พี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้เราขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูเจ้าว่าท่านได้เรียนจากเราแล้วว่าควรจะประพฤติอย่างไรจึงจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าขอให้ท่านประพฤติอย่างนั้นยิ่งขึ้นไป 1 Tessalonikalaiskirje 4:1. Sitten vielä, veljet. Te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle mieleen, ja niin hän te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme ja kehotamme teitä pyrkimään yhä parempaan. Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. 1 Thessalonicense 4:1. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. 1 Thessalonikerbrev 4:1. Så bed vi eder i øvrigt, brødre, og formane eder i den Herre Jesus, at som jo har lært af os, hvorledes I bør vandre og behage Gud, således som jo også gøre, at I således må gøre en yderligere fremgang. 1 Tesalonika 4:1. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti.
Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como aprendestes de nós de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. 1 Selanikliler 4:1. Kardeşler, nasıl yaşamanız, Tanrı'yı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz. 1 Tesalonika 4:1. Kardeşler, nasıl yaşamanız, Tanrı'yı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz. 1 Tesalonikiečiams 4:1. Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jūs viešpatyje Jėzuje, jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui, taip ir elkitės, darydami vis daugiau pažangos. 1 Thessalonikas 4:9. Sa për të tjerat pra vëllezër, ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje në Zotin Jezus që, sikundër moret prej nesh se si duhet të ecni për t'i pëlqyer Perëndis, kështu të teproni edhe më shumë. 1 Tesszalonika 4:1. Továbbá pedig kérünk titeket, atyám fiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy a szerint, amint tőlünk tanultátok, mi módon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek, mindinkább gyarapodjatok. 1 Thessalonikiyon 4:1. निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ. 1 Thessalonikerbrev 4:1. Að endingu biðjum við yður, bræður, og áminnum í drottni Jesú. Þér hafi numið af oss, hvernig yður ber að breyta og þóknast Guði, og þannig breyti þér líka. En takið enn meiri framförum. اول تسالونیکیان ساعت 4:1. خلاصه‌ای برادران، از شما در عیسی خداوند استدعا و التماس می‌کنیم که چنانکه از ما یافته‌اید که به چه نوع باید رفتار کنید و خدا را راضی سازید، به همانطور زیادتر ترقی نمایید.တိသက်သာလောနှင့်လေးအချို့တိကျွင်းသေးသောစကားဟုမူကားညီကိုတို့တင်တို့သည်အဘယ်သို့ကျင့်ရမည်ဖျားသခင်ကိုအဘယ်သို့နှစ်သက်စေရမည်ကိုငါတို့ထံ၌ညီးခံကြသည်နှင့်အညီတိုးပွား၍ကြွယ်ဝပြည့်စုံမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုအမိပြုလျက်ငါတို့သည်တောင်းပန်၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြ၏. 1 Thessalonika 4:1. Dále pak, bratří, prosíme vás a napomínáme v Pánu Ježíši, jakož jste přijali od nás, kterak byste měli choditi a líbiti se Bohu v tom, abyste se rozhojnili více.